पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट हैं क्योंकि ईरान ने पाकिस्तान पे हमला किया था। जवाब में पाकिस्तान ने ईरान पे हमला किया, ईरान के दांत खट्टे कर दिए, मुंह तोड़ जवाब दिया। अब इस बात का खदशा है कि क्या ईरान दोबारा हमला कर सकता है। अब सवाल ये है कि ईरान को इस बात का क्या फायदा हुआ, ईरान ने हमला क्यों किया, और क्या ईरान अब बदला लेने के लिए पाकिस्तान पे दोबारा अटैक करेगा। एक और खास बात ये कि ईरान के हमला करने से पहले इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर अजय शंकर ईरान में क्या कर रहे थे, वो वहां पे कौन सी आग लगा रहे थे। इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। मंगल की ये शब का वाकया है कि जब ईरान ने पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के इलाके पंजगोर में हमला किया। इसमें 2 मासूम बच्चे, एक खातून समेत 3 लोग शहीद हुए। इसके अलावा 3 अफराद जख्मी हुए। पाकिस्तानी सब जो हैं वो हैरान हैं क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो हैं वो इस किस्म के ताल्लुकात नहीं थे। दोनों जो मुल्क हैं उनके अवाम एक दूसरे को ब्रदर मानते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। तो हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि ईरान ने इस किस्म का पाकिस्तान पे शदीद हमला किया है। तो पाकिस्तान ने पहले मौका दिया कि माजरत कर ले, अगर ईरान तो मामला ठंडा हो सकता है, लेकिन ईरान ने बदतमीजी दिखाई, एग्रेशन की। तो फिर पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया, ड्रोन अटैक किए, मिसाइल मारे और 10 दहशतगर्दों को मार दिया, जहन्नुम रसीद कर दिया। ये वो दहशतगर्द हैं जो कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के लोग थे, BLF जिसे कहते हैं। और ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं, आम लोगों को मार देते हैं और फिर बलूचिस्तान से ईरान चले जाते हैं। बात यह है कि बलूचिस्तान के 2 हिस्से हैं। जो एक हिस्सा है बलूचिस्तान का वो पाकिस्तान में है, और दूसरा हिस्सा जो है बलूचिस्तान का वो ईरान में है, जिसको ईरान में सीस्तान कहा जाता है। और उस जगह पे बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पे ईरान की हुकूमती रिट नहीं है, यानी उनका डंडा और हुक्म वहां पे नहीं चलता है। नो गोज एरियाज हैं, खतरनाक एरियाज हैं। तो पाकिस्तान ने हमला किया और सबको हैरान कर दिया। ये तो एक बैकग्राउंड बताया ताकि हम में से जो लोगों को इस बात की इंफॉर्मेशन डीपली नहीं हो जाए। अब इससे ज्यादा एक डिटेल में बात करने वाले हैं जो कि बड़ी खबर है। वो ये है कि ईरान को आखिर इससे फायदा क्या हुआ है। ठीक है, ईरान पे दबाव बहुत ज्यादा है क्योंकि जो गाजा में अभी जंग हो रही है और जो हमास है, तो वो है ईरान की प्रॉक्सी। यानी ईरान उनको सपोर्ट करता है, असला वगैरह प्रोवाइड करता है, प्लानिंग में उनकी मदद करता है। तो उन पे बहुत ज्यादा दबाव था क्योंकि अभी तक जो इसराइल और ईरान एक दूसरे पे सिर्फ मुंह की फायरिंग कर रहे हैं, कोई भी जो है वो प्रैक्टिकल बदला नहीं लिया है ईरान ने इसराइल से। जबकि जो मारे जा रहे हैं गजा जंग में वो फलस्तीन के मासूम लोग हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। तो ईरान पे प्रेशर है। तो ईरान ने फ्रस्ट्रेशन में आके वो प्रेशर को डाइवर्ट करने के लिए, कम करने के लिए इराक, शाम और पाकिस्तान पे हमला किया। पाकिस्तान में जिन लोगों पे हमला किया वो बलूचिस्तान में जंडुल्ला नामी तंजीम है, जिसकी ये एक ब्रांच है जिसका नाम है जैश ए अदल। और ये लोग जो हैं इनकी ईरान से बनती नहीं है और ईरान इनको दहशत गर्द कहता है, जो कि सही बात है क्योंकि पाकिस्तान में कुछ ऐसी तंजीमें हैं जो कि मिलिटेंट हैं, मिलिट्री विंग है, और उन्होंने पाकिस्तानियों का भी जीना हराम करा किया हुआ है और पाकिस्तान से बाहर भी उनको बदनाम किया हुआ है पाकिस्तान को। लेकिन दूसरे मुल्क का हमला करना बॉर्डर क्रॉस करके, तो ये सालमियत पे हमला होता है। तो पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया है जो कि बिल्कुल सही जवाब था। तो बात हो रही थी कि ईरान ने हमला क्यों किया पाकिस्तान पे। तो ईरान जो है वो अपना भरम दिखाना चाहता है दुनिया को। ईरान को इस बात का खतरा है, खदशा है कि अमेरिका और इसराइल ईरान पे हमला कर सकते हैं क्योंकि जो हमास है जिसने एक छोटी सी झड़प शुरू की थी, जिसके बाद इसराइल ने खून की नदियां बहा दी, 24,000 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर दिया है अभी तक गाजा जंग में। तो ईरान को इस बात का डर था हमले का अपने ऊपर, तो उसने ये हमला किया है और बताया है कि जब वो 3 मुल्कों पे हमला कर सकते हैं, पाकिस्तान, इराक और शाम पे, तो वो इसराइल पे भी हमला कर सकते हैं, इसलिए उन पे ये जंग ना थोपी जाए। तो ईरान पे दबाव है, ईरान फ्रस्ट्रेटेड है, तो उसने ये हमला करके डराने की कोशिश की है अमेरिका और ईरान को। दूसरी जो इससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ईरान ने पाकिस्तान पे हमला किया तो उससे कुछ देर पहले तक इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अजय शंकर, वो ईरान में थे और उसके बाद ये हमला हो गया। तो भाई बात यह है कि इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए, और इस बात के जो सबूत हैं वो पूरी दुनिया जानती है क्योंकि जो कुलभूषण यादव था वो ईरान से ही पाकिस्तान में दाखिल हुआ था, चौबहार में वो रहता था, सारी उसने प्लानिंग और रैकी वहां से करता रहा था। तो ईरान से वो बलूचिस्तान में दाखिल हुआ था और वहां पे वो मासूम बलूचियों को और पाकिस्तानियों को मारा करता था।
یعنی بلوچی obviously پاکستان کا ہی حصہ ہیں، لیکن وہ بلوچستان کے علاوہ دوسرے صوبے کے رہنے والوں پہ بھی اس نے پلاننگ کی تھی اور اٹیک کیے تھے۔ تو وہ پکڑا گیا، ساری جو ثبوت ہیں وہ سامنے آ گئے، کیونکہ اس کا جو شناختی کارڈ تھا وہ بھی ایران کا تھا۔ تو پوری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ آگ لگاتا ہے پاکستان میں اور سہولت کاری کرتا ہے افغانستان کے کچھ غدار لوگ اور ایران کے کچھ لوگ جو کہ پاکستانیوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو ایران نے جو ہے جلدی پہ جو ہے وہ تیل ڈالا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جو ایران اور پاکستان کے تعلقات ہیں وہ خراب ہوں، جنگ چھڑے، اور جو اس سے پہلے جو پاکستان کا انڈیا کے ساتھ بارڈر ہے وہ انگیج ہے، افغانستان سے بھی دہشت گردی ہو رہی ہے وہ بارڈر بھی انگیج ہے، اور اب ایران کا بھی بارڈر انگیج ہو جائے تو 3 بارڈر جو ہیں وہ پاکستان کے 4 میں سے انگیج ہو جائیں چائنا کے علاوہ۔ اور چونکہ ہماری جو فوج ہے وہ پاکستان کا سب سے ڈسپلن اور بہادر ادارہ ہے، اور بنائی تو یہ چاہتا ہے کہ ہماری فوج کو تھکا سکے۔ تو یہ ایک اس کا انڈیا کا مقصد تھا کہ وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان ایران کو جواب دیتا ہے یا نہیں دیتا، اور اگر جو ہے پاکستان ایران کو جواب نہیں دیتا تو وہ دوبارہ اس قسم کی کارروائی کرے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ انڈیا نے ایک آپریشن کیا تھا پلوامہ والا، جس کے بعد پاکستان نے جوابی کارروائی کی تھی اور ابھی نندن کو پکڑا تھا، اس کو جوتے لگے تھے، اس کی بے عزتی ہوئی تھی، منہ کالا ہوا تھا پوری دنیا میں۔ انڈیا کی جو فضائی مہارت کا پول کھل گیا تھا اور پھر پاکستان نے اس کو چائے پلا کے واپس بھیجا تھا۔ پاکستان نے زبردست ایک آپریشن کیا تھا سیف ریٹارڈ، اور پاکستان کی فضائیہ نے اپنے جھنڈے گاڑے تھے۔ تو انڈیا موقع کی تلاش میں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ انڈیا میں ہونے والے ہیں کچھ دنوں میں الیکشن، اور مودی کو تیسری بار جیتنے کے لیے جو چاہیے وہ مذہبی انتہا پسندی کو پھیلانا چاہ رہا ہے، اور پاکستانی دشمنی کے جو ہوا ہے اس کو بھڑکا کے جو ہے وہ ووٹ حاصل کرنا چاہ رہا ہے، یعنی پاکستان دشمنی اور جو ہے انتہا پسندی، مذہبی انتہا پسندی، اینٹی مسلم جو اس کے جو فیلنگز ہیں، جو رجحانات ہیں، ان کو بھڑکا کے ووٹ لینا چاہ رہا ہے، کیونکہ انڈیا میں جہاں اچھے لوگ ہیں تو وہاں جاہل اور انتہا پسند بھی کافی ہیں جو اس قسم کی باتوں میں آ کے ووٹ دے دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک پہلو ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ کیا اب ایران بدلا لینے کے لیے پھر سے اٹیک کرے گا؟ ایران کو اٹیک اب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اس سے طاقت میں، فوجی طاقت میں بھی، اسلحے کی طاقت میں بھی، ٹیکنالوجی کی طاقت میں بھی بہت بہتر ہے۔ پاکستان کی جو فوج ہے وہ دنیا کی 145 جو ہیں دنیا میں فوجیں ہیں، 206 ملک ہیں، 206 ملکوں میں سے 145 کے پاس فوجیں ہیں، اور 145 فوجوں میں سے پاکستان ٹاپ 10 میں آتا ہے، 10واں نمبر ہے پاکستان کا مضبوط ترین فوج میں۔ جو انڈیا کے پاس جو جہاز ہیں وہ 1960 کی ٹیکنالوجی ہے، پاکستان کے پاس 2010 کی ٹیکنالوجی ہے، اور پاکستان کا جو میزائل سسٹم ہے وہ بھی کافی تگڑا ہے ایران سے بہت زیادہ۔ تو اگر ایران اب حملہ کرتا ہے تو پھر پاکستان لحاظ نہیں کرے گا اور پھر اسکیلیشن ہوگی، یعنی جتنا نقصان ایران نے کیا تھا، پاکستان نے 10 لوگوں کو ان کے مارے ہیں اور 7 اٹیک کیے تھے ایران پہ۔ اب اگر ایران پھر حملہ کرتا ہے تو پاکستان اس سے بڑا حملہ کرے گا، تو اس سے جو ہے وہ جنگ چھڑ سکتی ہے، جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے، جو ایران تو بالکل افورڈ نہیں کر سکتا اور پاکستان بھی افورڈ نہیں کر سکتا، ہماری معیشت بھی جو ہے وہ ویک ہے۔ اور جو ہے ایران پاکستان کے تعلقات ایسے نہیں تھے، اگر بہترین دوستوں والے نہیں رہے پچھلے کچھ عرصے میں 1979 کے بعد، تو دشمنی بھی نہیں رہی کھلم کھلا، کیونکہ جب پاکستان بنا تو ایران وہ پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا تھا، اور جو شاہ ایران کا زمانہ تھا 1979 تک، تو پاکستان کے ایران کے تعلقات بالکل بھائیوں جیسے تھے، محبت والے تھے، اور ایران نے پاکستان کو سپورٹ کیا تھا 1955 اور 71 کی جنگوں میں بھی، اور انڈیا کو دھمکی دی تھی کہ پاکستان پہ حملہ، ایران پہ حملہ تصور ہوگا۔ لیکن پھر وہاں پہ جو ہے انقلاب آیا، شاہ ایران کی رخصتی ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہیں وہ تعلقات پاکستان ایران کے آہستہ آہستہ کولڈ ہوتے چلے گئے، لیکن اس طرح کی دشمنی نہیں تھی۔ یہ پاکستان پہ پہلی بار ایران نے اس طرح کا حملہ کیا ہے، تو اگر حملہ اب ہوا تو پھر پاکستان کو اپنی جو عزت رکھنے کے لیے اس سے بڑا حملہ کرنا پڑے گا، اور جنگ ہوگی تو ایران کا بھی نقصان ہوگا، پاکستان کا بھی نقصان ہوگا، اور اس کا فائدہ ہوگا انڈیا کو، اور جو باقی کنٹریز ہیں جیسے اسرائیل وغیرہ ہیں پاکستان کے، اور جو بھی دشمن ہیں تو ان کو فائدہ ہوگا۔ تو چین جو ہے وہ ابھی اس معاملے میں سہولت کاری کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ اب مزید کوئی حملہ نہ ہو اور جو بات ہے وہ بڑی جن تک نہ پہنچے، کیونکہ جو چین پاکستان میں بھی بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، ہمارے گوادر میں سی پیک کے نام سے جو پروجیکٹ چل رہے ہیں
और ईरान में भी बहुत बड़ी सरमायाकारी की गई है। तो अगर ये जंग होती है तो इसमें चाइना की इन्वेस्टमेंट भी डूब जाने का जो खतरा है और खदशा है। तो जो दूसरा टॉपिक ये है कि आखिर एमकेएम पाकिस्तान को इतना यकीन क्यों है कि इस इलेक्शन में जीत उसकी पक्की होगी। तो बात यह है कि एमकेएम की जो क़यादत है वो समझती है कि 2018 में पीटीआई लड़ ली थी और जो एमकेएम है उसका वोट बैंक काट के उसका हक मार के पीटीआई को जबरदस्ती जितवाया गया। इस वजह से उनकी सीटें कम थी, अवाम जो हैं वो एमकेएम के साथ हैं। और चूंकि अब पीटीआई वाले नजरों से गिर गए हैं हमारी एस्टेब्लिशमेंट के 9 मई के खास तौर पर वाकयात के बाद, तो अब एमकेएम को यकीन है कि जो उनका छीना हुआ हिस्सा है वो खुद ब खुद उनको वापस मिल जाएगा। और वैसे भी एमकेएम इस इलेक्शन जो 2024 में होने वाले हैं 8 फरवरी को, पहली सियासी जमात है जिसने सबसे पहले अपनी सियासी कैंपेनिंग का आगाज कर दिया था और बहुत ही एनर्जी से जोरों शोर से जो है वो एमकेएम वाले अवाम का दिल जीतने के लिए कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं और सियासी जल से कर रहे हैं। तो एमकेएम को यकीन है कि जो सिंध है वो इनका है, कराची और हैदराबाद के जो लोगों के दिलों में एमकेएम मौजूद है और इस बार जो है वो एमकेएम को उसका पुराना खोया हुआ वोट दोबारा मिल जाएगा, क्योंकि इस बार उनका वोट, उनका हक छीनने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि जो लाडले हैं अब वो नजरों से गिर चुके हैं। और जो अब के जो लाडले हैं वो है नवाज शरीफ साहब, और नवाज शरीफ साहब का जो फोकस है वो पंजाब तक महदूद है, क्योंकि पंजाब में जीतने वाला वैसे ही पाकिस्तान में हुकूमत बना सकता है दूसरी जमातों को साथ मिला के। तो इसलिए एमकेएम को यकीन है। कि आपका क्या ख्याल है कि एमकेएम का जो यकीन है क्या वो सही है? क्या लोग जो हैं सिंध के, कराची, हैदराबाद के खासतौर पे एमकेएम को वोट देंगे? क्या एमकेएम कराची की 22 सीटों में से कितनी सीटें जीत पाएंगी? आपका इस बारे में क्या राय है? प्लीज आप